अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीब रहमान है। मैं किली खानूजी सालेजी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मुझे लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और चिराग फाउंडेशन खानूजी की तरफ से 60-70 तूत मिले हैं, जो मैं ले जाके खानूजी का इलाका है सब वहाँ पे मैंने अभी रिसीव करने हैं। रिसीव के बाद मैं ले जाके इसको लगाने हैं और सबसे ज़्यादा इस बात पर मैं जोर देता हूँ कि लगाने के बाद हम लोगों ने इनकी हिफाजत करनी है। यहाँ पर खानूजी में बहुत से दरख्त लग चुके हैं। चिराग फाउंडेशन और लाइफ फॉर ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से सबसे ज़्यादा इस बात पर मैं ज़्यादा जो है वो जोर देना चाहता हूँ कि इनकी हिफाजत होनी चाहिए या इसको बचना चाहिए। ख़ासकर पानी मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि हर घर के सामने जो सड़क के किनारे जहाँ पे भी दरख्त लगाए इन लोगों ने दरख्त लगाए, हम लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि हम लोग इसको बचाएं, इसकी हिफाजत करें ताकि आने वाले नस्ल इससे फ़ायदा उठाए। जैसे हम लोग एक बच्चे को पालते हैं घर में, तो इसी तरह बिल्कुल दरख्त भी एक और इस्लामी तौर पर भी ये अल्लाह की सना होती है, ये अल्लाह के ज़िक्र करती है। तो अगर हम एक दरख्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह इससे माहौलियात पे भी इजाफा और असर होगा, हमारे इलाके की खूबसूरती भी बढ़ेगी, हमारे घर के जो सामने वो खूबसूरती भी, और इसके असरात जो है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग आ रही है इसकी वजह से भी ये बहुत अच्छे कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि कोशिश करें लगाए भी और उसकी हिफाजत भी करें। बहुत मेहरबानी। फाउंडेशन له طرفه زه داسې کومې درخت راوړي ولې دا د شرین یو اسفندیار خان ته څو توتان ورکړل، نو دا د وړي په کلي کې کوي، نو ان شاء الله دا به خدای کول ښه آبادي به جوړه شي، خوند به وکړي. مهرباني. زموږ د خانوزي عبدالعلي خان زموږ د محترم حکیم اسرجي زوی دی، و دغه موږ توتان ورکړل، دی به په کور کې وکړي. دا د اکمل خان له طرفه زه وو، زموږ د چراغ فاونډیشن والا او سره ملګري دي د لیو فور امیونټي فاونډیشن له طرفه زه د اکمل یې کور ودان بس نو د عبدالعلي خان به انشاءالله کور کې د کور تر مخ ګلۍ کې وکړي انشاءالله. السلام علیکم. استاد تاني راکل اکمل خان له طرفه چراغ فاونډیشن له طرفه تان ذکر موکل. مهرباني. دا زموږ د خانوزۍ د ملک نظیر لالا زوی دی عاقل خان، و دغه تقریبا 15 توتان موږ ورکړل د لیو فور امیونټي فاونډیشن له طرفه او د چراغ فاونډیشن زموږ ځوانان هم د الته دي، نو دا توتان دی د کور تر مخ پر دا روډ کړي د روډ له څنګ سره ان شاء الله الله د خیر کې واچي. مهرباني. دا زموږ د خانوزۍ د کلي دلسوري حسین احمد دی، زموږ خورایي دی، دغه تقریبا یو 15 دانې توتان میلاو سو دی د کور تر مخ کړي. لیو فور امیونټي فاونډیشن او د چراغ فاونډیشن په مشترکه کاوش سره دا شی ممکنه سوال کور ودان. السلام علیکم. ستړي ماسي مرګورو سال دی شایست په خیر است خیراتي دا د چراغ فاونډیشن درخت راغلي دي، نالان راغلي دي، نو زه له بلوزۍ څخه عبد القدیر خبرې کوم، د کلي ځوانانو ته وینا کوم چې دوی راشي دا نالان وکړي، دا د کلي ګرد کوڅې خلاص ولیړي دي، نو یو ځای هم توتان نه دي کړل سوي، دا باید داسې وکړل شي. یو منیټي پوزیشن او چراغ پوزیشن له طرفه زه ومش څخه 25 او شل درختې میلاو شو. دا بیا د کلي تورې خولې خانوزۍ ځوانان دي، و دغو ته تقریبا موږ 50 دانې درختې ورډونیټ کړلې د لیو فور امیونټي فاونډیشن د اکمل خان او زموږ د ګوهر خان د چراغ فاونډیشن د ګروپ له جانبه زه دا درخت راوړي اکمل خان لیو فور امیونټي فاونډیشن والا دي. مهرباني. زموږ ملګری دی د څاګي دی د خانوزۍ کلي څاګي غدغه تم تقریبا یو 5-10 دانې ریسیو سولې، دا د توت درخت دي. لیو فور امیونټي فاونډیشن او د چراغ فاونډیشن په مشترکه باندې اکمل خان دا راغلي دا د ریسیو کړي. مهرباني. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गौर रहमान साहब, हमारे
چراغ فاؤنڈیشن کا ایک ذمہ دار شخص ہے. آج کے کیمپین کے بارے میں آپ بتائیے کہ جو لیو فار ہیومینٹی فاؤنڈیشن اور ہمارے چراغ کے نوجوانوں نے جو یہ کیمپین سٹارٹ کی ہے آج کے لیے, اس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیجیے. الحمدللہ آج اکمل صاحب کے تعاون سے ہمیں 200 درخت ملے. 200 پچھلے ہفتے انہوں نے بھیجے تھے. تو چراغ فاؤنڈیشن اور لائف فار ہیومینٹی والوں کی طرف سے ہم دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ درخت ہم لوگ انشاءاللہ سیلزی بائی پاس پہ لگائیں گے. ہم لوگوں نے بلوچی میں کچھ بھیجے ہیں, کچھ ہم لوگ زمستانہ بھیجیں گے, اور باقی اس طرح کی جگہوں میں جہاں پہ ہم لوگوں نے جو کھڈے کیے تھے اور ہمارے وہاں پہ درخت نہیں تھے, دعا کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ بھیجیں گے. تو اس پر میں اکمل بھائی کا اور اجمل بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ان درختوں کی دیکھ بھال ہم سب پہ فرض ہے, اور پانی دینا انشاءاللہ ہماری ذمہ داری, پانی ہم دیں گے. صرف ان کو بچانا, ان کا خیال رکھنا, جو انوروں سے ان کا خیال رکھنا, یہ پوری علاقے کی ذمہ داری ہے. اس کا خیال رکھنا پڑے گا ہمیں.